Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdati wad din. Amma ba'du. InsyaAllah para penonton, kali ini kita menjawab sedikit sebanyak syubhat, isu-isu yang menjadi kesamaran di masyarakat kita, iaitu setengah daripada dakwa setengah saudara-saudara kita di kalangan pengikut bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dipanggil sebagai Salafi Wahabi, yang mana mereka mengikut bagi pendapat Al-Imam Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Ibn Taymiyah menyebut di dalam kitab Az-Ziyaratul Qubur wal Istinjad bil Maqbur. Kitab kecil itu dibahagikan secara free oleh kerajaan Saudi kepada para hujah, para penziarah yang mengerjakan umrah dan haji di Mekah Al-Mukarramah, yang mana isinya mengandungi satu fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dikatakan di dalam kitab tersebut, bayanu hukmit tamassuhi bil qabri wa taqbilihi wa tamzikhil khaddi alaihi, penjelasan hukum menyentuh kubur, wa taqbilihi dan mencium akan kubur, wa tamrikhil khaddi alaihi dan mengusap pipi, menempelkan pipi di atas kubur. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammat tamassuhu bil qabri, dan adapun menyentuh dengan kubur, ay qabrin, mana-mana kubur, ayya qabrin kana, mana-mana kubur ada ia, wa taqbiluhu dan mencium akan kubur, wa tamrikhul khaddi alaihi dan menempelkan pipi di atas kubur, faman hiyun ialah suatu yang dilarang, anhu daripada mengerjakannya, bittifaqil muslimina dengan sepakatan seluruh umat Islam, kaum muslimin bersepakat larangan tersebut. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Taymiyah, walau kana zalika min kuburil anbiya, dan jikalau adalah mencium kubur, menyentuh kubur dan menempel pipi di atas kubur itu ialah setengah daripada kubur-kubur para nabi sekalipun, dilarang juga. Walam yaf'al hadza, dan tidak dikerjakan akan perbuatan tersebut, ahadun oleh seorang pun min salafil ummati, daripada ulama salaf, wa a'immatiha dan para imamnya salaf, bal bahkan haza minasyirki, itu ialah perbuatan setengah daripada perbuatan syirik. Intaha di dalam kitab Ziyaratil Qubur wal Istinjadil Maqbur, wal Istinjadil Maqburi, sahifah muka surat 54. Jadi adakah pernyataan tersebut tepat dan benar bahawasanya ulama-ulama salaf kita tidak pernah menyentuh kubur, tidak pernah mengusap kubur dan tidak pernah mencium kubur? Di sini kita membawa beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya kenyataan Al-Hafiz Ibn Taymiyah itu tidaklah tepat. Pertama, iaitu perbuatan Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau diriwayatkan mencium kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi riwayatnya begini: an Dawud bin Abi Salihin qala aqbala Marwanu yawman fawajada rajulan wadi'an wajhahu 'ala al-qabri faqala atadri ma tasna'u, faaqbala alaihi fa idzan huwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Abu Ayyub, na'am, ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajara, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu
walakin ibku alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Rawahu Ahmadu wat-Tabarani wa Ibnu Abi Khaisamah wa sahhahahu al-Hakim wa Az-Zahabi wa Suyuti. Riwayatnya an Daud bin Abi Salihin, diriwayatkan daripada Abu Daud bin Abi Saleh. Qala, berkata ia Abu Daud, aqbala Marwanu yauman, satu harinya Marwan datang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajada rajulan, maka mendapatilah oleh Marwan satu orang laki-laki, wadi'an wajahahu ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut menempelkan pipi wajah mukanya di atas maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Marwan, maka berkata oleh Marwan, atadri ma tasna'u, apakah engkau tahu apa yang kamu perbuat ini wahai laki-laki? Fa aqbala alaihi, maka laki-laki itu berpaling menghadap kepada Marwan. Fa idzan, maka tiba-tiba ketika itu ternyata yang mencium ataupun yang menempelkan wajah ke kubur Nabi itu ialah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ialah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, sedangkan Marwan bukanlah sahabat Nabi. Faqala, maka jawab Sayyiduna Abu Ayyub, "Na'am, ya, aku tahu apa yang aku buat. Jitu mendatangi olehku Rasulullah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam atil hajara, padahal aku bukan mendatangi batu, bukan aku tuju kepada batu, tapi aku menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, sami'tu Rasulullah, telah mendengar olehku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda ia Nabi, la tabku 'ala dini idza waliyahu ahluhu, jangan kalian menangisi di atas agama ini apabila agama itu diuruskan oleh ahlinya. Walakin ibku, akan tetapi tangisilah, menangislah, alaihi, atasnya, atau agama, idza, apabila waliyahu, yang menguruskan akan agama itu, ghairu ahlihi, oleh yang lain daripada ahlinya. Hadis ini ataupun perbuatan sahabat ini rawahu, meriwayat akan dia oleh Ahmad, iaitu Ahmad bin Hanbal, wa Tabarani, oleh Imam At-Tabarani, wa Ibnu Abi Khaisamah, dan oleh Ibnu Abi Khaisamah, wa sahhahahu al-Hakim, dan telah mensahihlah akan riwayat ini oleh Imam Al-Hakim, wa Az-Zahabi, dan oleh Zahabi, wa Suyuti, oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu satu dalil yang menunjuk kata bahawasanya tidak benar dakwaan bahawasanya ulama salaf, para imam-imam salaf tidak pernah mencium kubur. Yang kedua ialah perbuatan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini seorang daripada 6 fuqaha usittah minas sahabah, salah seorang daripada ulama faqih di kalangan 6 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan meletakkan tangannya sebagai tabarruk di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya berbunyi begini, An-Nafi'in, daripada Nafi', anna bin Umar radhiyallahu taala anhuma kana idza qadima min safarin shalla sajdataini fil masjidi summa ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayada'u yadahu al-yamina ala qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yastadbirul qiblata thumma yusallimu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Rawahul Qadi fi fadli salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isnadin hasanin. An-Nafi', diriwayat daripada Nafi', anna bin Umar, bahawasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana adalah ia iza, apabila qadima, tibalah ia, min safarin, daripada bermusafir, bila pulang daripada bermusafir, sallah, nescaya sembahyanglah Abdullah bin Umar sajdataini, iaitu 2 rakaat fil masjidi, di dalam Masjid Nabawi. Sajdataini, rakaataini lah, 2 rakaat. Summa ya'tin nabiyya, kemudian Abdullah bin Umar setelah selesai sembahyang mendatangi akan Nabi, yakni kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fayada'u yadahul yamina ala qabrin nabi, maka meletaklah tangannya Abdullah bin Umar yang kanan ala qabrin nabi, di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mengusap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastadbirul qiblata, dan menghadap akan kiblat. Summa, kemudian yusallimu ala nabi, memberi salam ke atas Nabi. Summa ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian memberi salam juga kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Riwayat ini rawahul qadiyyu fi fadli salati ala nabi, riwayat oleh qadi. Qadi sini Qadi Ismail Al-Baghdadi, meriwayat oleh Al-Qadi, ini Al-Qadi Ismail Al-Baghdadi di dalam fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahifah 84, bi isnadin hasan, dengan sanadnya yang hasan, yang elok artinya. Kemudian ada lagi, artinya hadis yang kedua ini juga membatalkan dakwaan bahawasanya tidak pernah dilakukan oleh salaf, ulama salaf dan ummah yang terdahulu mengusap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ketiga kita ambil daripada perbuatan Sayyidina Bilal, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengusapkan wajahnya ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat panjang. Begini bunyinya: An Abi Dardai, dari diriwayatkan daripada Abu Darda, inna Bilalan, sesungguhnya Bilal, ra'a fi manamihi, melihat di dalam mimpinya, an-nabiyya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, padahal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, ma hadhil jafwatu ya Bilalu, mengapa kamu menjauhkan dirimu wahai Bilal daripada aku? Karena Bilal ni setelah wafatnya baginda Nabi, beliau pergi ke Syam. Amma ana antazurani, apakah sekarang ini belum tiba lagi masanya untuk engkau menziarah aku? Fantabaha hazinan, lalu terjagalah Bilal bin Rabah hazinan, hal keadaan hazinan, resah, gelisah, wajilan khaifan, hazinan wajilan khaifan, resah, gelisah, takut. Faraqiba rahilatahu, maka menungganglah Bilal akan kenderaannya. Wa qasadal madinata, maka menujulah ia ke Madinatul Munawwarah. Fa ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendatangilah ia akan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'ala yabki, maka jadilah ia menangis, indahu, di sisi kubur Nabi. Wa ja'ala, setelah menangis, wa ja'ala yumarrighu wajahahu alaihi, maka setelah menangis, wa ja'ala, dan menjadilah Bilal bin Rabah tu yumarrighu wajahahu alaihi, mengusak-ngusakkan akan wajahnya di atas kubur Nabi. Wa aqbalal Hasanu wal Husainu salawatullahi alaihima, kemudiannya mendatangilah oleh Hasan dan Husain, mendatangi akan Bilal bin Rabah. Faja'ala yadummuhuma wa yuqabbiluhuma, maka Bilal pun mendukung dan mencium kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka berkatalah kedua-dua Hasan dan Husain kepada Bilal, ya Bilalu nashtahi, wahai Bilal, kami ni maksudnya nashtahi, nasma'u azanaka allazi kunta tu'azzinuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis sahari. Maknanya Hasan dan Husain ni mengatakan, kami rindu nak dengar azan yang telah adalah engkau mengazankan dia tu kepada Rasulullah pada waktu sahur. Fa fa'ala, maka mengerjalah Bilal, fa'ala sathal masjidi, di atas bumbung masjid lah, Bilal pun pergi azan. Pendek ceritanya. Dan hadis ni panjang, cuma di akhirnya dikatakan begini, rawahul Ghassaniyu, telah meriwayatlah akan ini riwayat oleh Al-Ghassaniyu, fi akhbarihi, dalam kitab Akhbar wal Hikayah pada muka surat 45-46. Wa Ibnu Asakir, dan telah meriwayat juga cerita riwayat ni oleh Ibnu Asakir fi tarikhi Dimashq, di dalam kitab Tarikh Dimashq, tarikhi Dimashq, tarikh Dimashq, karangan Imam Ibnu Asakir. Qala Syaukani fi Nailil Awtar,
Dan telah berkata oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, sanaduhu jayyidun, sanad riwayat yang menceritakan bila bin Rabah ni mengusap-usapkan mukanya ke atas kubur Nabi itu jayyid, bagus. Wa qala Az-Zahabi fi Siyari, dan telah berkata oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, juzuk 1 muka surat 358, sanaduhu layyinun, sanadnya itu lemah, wa huwa munkarun, dan hadisnya ialah hadis mungkar. Artinya di sana ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang status riwayat tersebut. Ada yang menghukumkan dengan jayyid, ada yang menghukumkan dengan dhaif, mungkar. Baik. Namun begitu, dua-dua yang sebelum pada ini menyatakan bahawasanya memang perbuatan menempelkan muka, meletakkan tangan di atas kubur Nabi pernah dilakukan oleh sahabat, iaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Begitu juga artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh ulama salafus saleh. Begitu juga ulama yang terkemuka pada generasi tabi'in, iaitu Imam Muhammad bin Munkadir radhiyallahu taala anhu. Beliau ialah seorang tabi'in dan melakukan perbuatan meletakkan pipi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana tidak boleh berkata apa-apa. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir dan Imam Az-Zahabi an Ismail bin Ya'qub At-Taimiyyi qala kana Muhammad bin Munkadir yajlisu ma'a ashabih. Daripada Ismail Ya'qub At-Taimi berkata, kana adalah Muhammad bin Munkadir, Imam Muhammad bin Munkadir ni yajlisu ma'a ashabi, duduk bersama dengan murid-murid dia. Qala, lalu berkata ia, qala fakana yusibuhu sumatun, tiba-tibanya dia tu tak boleh bercakap. Fakana yakumu, maka adalah ia Imam Muhammad bin Munkadir ni bangun. Bangun. Kama huwa hatta yada'u khaddahu ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bangun berdiri sehingga dia pergi menaruhkan pipinya, menempelkan pipinya ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, summa yarji'u, kemudian dia kembali balik kepada anak-anak murid dia. Fa'utiba fi zalika, lalu ditegur, anak muridnya tegur. Nah, kenapa duk pergi tempel pipi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ditegur. Fa'utiba fi zalika, faqala, maka menjawablah oleh Imam Muhammad bin Munkadir, innahu yusibuni khatratun, sesungguhnya aku ni terkena penyakit yang berbahaya. Fa iza wajadtu zalika, maka apabila mendapatilah olehku akan penyakit tersebut, istaghathtu bi qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, beristighasahlah olehku dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'ti mawdi'an minal masjidi fis sahari yatamarragu fihi wa yattaji'u. Dan adalah Imam Muhammad bin Munkadiri ni ya'ti mawdi'an minal masjidi, sering orang panggil datang ke satu tempat di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahari, pada waktu sahur, yatamarragu fihi, berguling-guling pada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yattaji'u, dan tidur mengiring, menyenggeng kita kata. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, fi zalika, pada demikian itu, pada perbuatan tersebut. Faqala, maka menjawablah oleh Imam Muhammad bin Munkadir, ini sesungguhnya aku ra'aitu, melihatlah oleh aku Rasulullah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal maudhi'i, pada ini tempat, arahu qala fin naumi, melihat aku melihat tu di dalam mimpi. Jadi ini satu riwayat. Baik. Kemudian ada lagi di sananya perbuatan daripada Al-Husain bin Abdullah bin Husain. Ini satu tokoh daripada Ahlul Bait yang masih lagi dalam generasi salaf. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi
qala Yahya bin Hasan bin Ja'far fi kitabih Akhbaril Madinati walam arafina rajulan afdala minhu kana idza ishtaka syai'an min jasadihi kashafal hasa 'anil hajaril ladzi kana bi baiti Fatimah az-Zahra'i yulasiqu jidaral qabri syarifi fayamsahu bihi. Yahya bin Hasan bin Ja'far berkata dalam kitabnya Akhbar Al-Madinah, apa dia kata? Aku belum pernah lihat akan orang yang lebih afdal, yang paling utama daripada Husain bin Abdullah antara kami ahli bait. Nah, kebiasaannya bagaimana? Iza ishtaka syai'an min jasadihi. Kebiasaannya apabila dia rasa sakit pada sebahagian tubuh dia, kashafal hasa 'anil hajaril ladzi kana bi baiti Fatimah az-Zahra'i. Dia akan ambil beberapa batu lah, beberapa, dia akan menyapukan beberapa batu-batu kecil daripada batu yang adalah ia batu tu daripada rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Tu yang mana batu tersebut yulasiqu jidaral qabri syarifi, yang berhubung yang menempel, yulasiqu jidaral qabri syarifi, yang menempel, yang berhubung, bersambung, bertempel ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayamsahu bihi, lalu dia pun mengusap, menyapukan dengan batu tersebut. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, itu imam mujtahid mutlak yang mendirikan mazhab Hanbali, yang mana diakui oleh sahabat kita daripada Salafi Wahabi sebagai mazhab mereka dan mazhabnya bagi Syekhul Islam Al-Hafiz Imam Ibn Taymiyah. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri berfatwa bahawasanya boleh tabarruk mengambil barakah dengan cara menyentuh dan mencium mimbar atau makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya begini. Abdullah, anak daripada Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, meriwayatkan, sa'altuhu, menanyalah olehku akan ayahku, anir rajuli, tentang masalah seseorang laki-laki, yamassu minbaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam, menyentuh akan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatabarraku bimasihi, dan mengambil berkat dengan menyentuh tersebut, wa yuqabbiluhu, dan mencium akan dia akan mimbar, wa yaf'alu bil qabri, dan mengerjakan seperti itu, mana menyentuh dengan niat mengambil berkat dan mencium akan dia tu bil qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam misla zalika. Tu wa yaf'alu bil qabri Nabi misla zalika au nahwa hadza yuridu bidzalika taqarruba ila Allah jalla wa azza, menghendaki dengan perbuatan-perbuatan tersebut tu untuk taqarrub, ibadat, arti menghampirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala abi, maka menjawablah oleh bapakku, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, katanya anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalika, tidak mengapa dengan demikian itu. Maka banyak lagi lah hujah-hujah, dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya tidak benar jika kita mengatakan perbuatan seperti itu tidak langsung dikerjakan oleh salafun as-salih dan para imam-imam salafun as-salih. Bahkan perbuatan tersebut ada dikerjakan. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang tidak cepat menghukumkan kafir, syirik kepada mereka yang tidak sealiran dan sependapat dengan kita, dan kita membina umat Madinah, umat Islam yang thaqafah, dan umat Islam yang hadarah. Mudah-mudahan membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.